Good morning sa atong mga viewers. Ang atong learning karon adlaw is the four major components of air conditioning and refrigeration system. Aduna siya upat ka major components. Una kini atong gitawag na to compressor motor. Si compressor motor is the heart of the system to pump the refrigerant. Refrigerant is the blood of the system. Okay, pump niya, going siya, this is a discharge line. Okay, may discharge line. Going siya to condenser. Condenser is to condense, no? The refrigerant from vapor form or gas form into liquid form, high pressure side, no? Condense the refrigerant, changing from high pressure vapor to high pressure liquid. Okay, mo ang trabaho kini sa condenser. And then, pag pump sa atong compressor motor, going ni siya to capillary tube. Okay, capillary tube. This is liquid form, high pressure liquid. Mo siya capillary tube. Capillary tube is control the flow of refrigerant, its length and diameter. In other words, expansion valve kini atong capillary tube. Okay. Kini si capillary tube nagkunik kini siya sa condenser ug ang evaporator. Okay, pag-abot niya sa evaporator dinhi nga side, ang atong refrigerant is mo change siya into low pressure liquid. So mo liquefy siya nga low pressure from high side to low side, no? High pressure from high pressure to low pressure, which is liquid form. Okay. And then kini si evaporator ito evaporation, no? Evaporation. Pag evaporate niya din ang atong bugnaw ni siya ngayon. This is called low side. And then from capillary tube, and then dito na siya sa evaporator. Okay? Evaporator change siya into gas form, no? Low pressure gas, no? From liquid form into gas form or vapor form at the midpoint, no? Okay, kini siya. The midpoint pa lang mo change siya from a low pressure liquid to vapor form. Okay. And then mo tini atong suction line, kini siya suction line kini siya going to ya sa accumulator, kini siya may accumulator, no? Suction line and accumulator. Okay, suction line kini siya. And then si suction line nagtap kini siya gikan sa evaporator. Okay, so ina na ang mahitabo, no? And then once nga naa siya ay gitawag na to og liquid form or dili siya mo change ang atong refrigerant into liquid form, si accumulator nang bahala mo twirl kini siya, no? Mo twirl, no? Para protektahan niya ang atong compressor motor kay kung naa siya liquid form mo mosulod dere is maruin ang atong compressor motor. So si accumulator nang bahala na. Okay, mo twirl, no? Twirling. So changing ni siya para kung ay mo liquefy gihapon niya, dili siya ma-change into gas form. Okay, kay bawal ang gas nga mosulod sa atong compressor motor. Okay, so balik, that's a complete cycle, no? Cycle of the refrigeration and air conditioning system. So magtuyok-tuyok lang na siya diha sa ato upat ka major components da. Una is si compressor motor, and then si condenser, and then si capillary tube, mo ni kini atong capillary tube, and then si evaporator. Okay, mo lang na siya upat na ato ka major components. Okay? So sana may natutunan kayo. Bigyan din si everyone. Mo lang niya. Kiniha accumulator. Accumulator to siya. Okay, so upat lang siya ka major components. So kini accumulator din siya major components, no? Okay. Only an accessories. Okay, salamat. Thank you for viewing. Thank you for this is everyone. Have a nice day sa atong tanan. Sana may natutunan kayo.